Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami mudahan. Kita bersyukur bisa jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua setelah kita libur beberapa pekan, libur Ramadan, Hari Raya Idul Fitri. Di pembelajaran kitab Tuhfatus Saniyah di Syarhul Muqaddimatil Ajurumiyah. Sebelumnya Anda ucapkan untuk semua taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal saleh kita, puasa dan qiyamul lail kita. Kita dapat jumpa lagi insyaallah taala di Ramadan berikutnya. Kita kembali belajar bahasa Arab bersama kawan-kawan Ummahat. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah. Pada Ramadan kemarin terakhir kita bahas tentang babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dibaca marfu yang berjumlah 7, itu materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan bahas bab isim marfu yang pertama yaitu al-fa'il, al-fa'ilu, fa'il. Namun sebelum kita merujuk dulu mungkin dengan Ummu Sofi di layar kita baca faedah. Fal ismu Fal ismu yakunu marfu'an fi sab'ati mawdu'an mawadi'ah, mawadi'a mawadi'i mawadi'ah, mamnu minas mawadi'ah sarf. Ya majrurnya dengan fathah. fathah. Isim dibaca marfu Isim dibaca marfu pada 7 pada 7 letak tempat, 7 tempat tempat, 7 keadaan. pada 7. Al-awwal, Al-awwal an yakunu fa'ilan keadaan, an keadaan yakuna fa'ilan sebagai sebagai fa'il. fa'il. Contohnya Mislu safaro Muhammadun. Muhammad telah Muhammad berpergian. yang mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammad. Ijtahada, Ijtahada Aliyun. Ali bersungguh-sungguh. mana fa'ilnya? Aliyun. Ali. Itu yang pertama sebagai fa'il, Sebagai dibaca fa'il. marfu. Asani, Asani an yakuna naiban anil fa'ili. sebagai Sebagai pengganti, pengganti dari fa'il. naib fa'il, pengganti dari fa'il. Wa yusamma, Wa yusamma al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. dan dinamakan Dinamakan maf'ul yang tidak disebutkan. yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu nama lain dari naibul fa'il. Naibul fa'il. Nama lainnya al-maf'ul alladzi la yusamma fa'ilu. Maf'ul yang tidak disebutkan Tidak fa'il. disebutkan fa'il. Mis Mislu al-ghusnu. Quti'ah. Quti'ah, Oh, kuti al-ghusnu. ranting itu Ranting itu patah ya, dipatahkan. dipatahkan. Hmm. Jadi asalnya qata'a Muhammadun al-ghusna. Al-ghusnu. Sekarang Muhammadnya dihapus, nggak Dihapus disebutkan, maka al-ghusnu mewakili sebagai fa'il. sebagai Naibul fa'il. fa'ilnya. Naibul fa'il. Suriqa, Suriqal mata'u. perhiasan itu Ya, perhiasan itu dicuri, di apa, Sat? dicuri, Oh, oh suriqa, ya, dicuri. Perhiasan itu curi. dicuri. Asalnya saraka al-lissu Sangkal al-mata mata'a. al-mata.
Listnya dihapus, pencuri. Hmm. Yang ketiga, An yakuna mubtadaan. sebagai Sebagai mubtada. pada baca Mislu marfu. Muhammadun musafirun. Mana mubtada'nya? Muhammadun. Muhammadun. Hmm. Aliyun. Aliyun mujtahidun. Mana Ali. mubtada? Ali. Aliyun. Ali. Arabi' Rabi an yakuna khobaron. sebagai Sebagai khobar. khabar. Hmm. Mislu. Mislu Muhammadun musafirun. Mana Kabarnya khabar? musafirun. Aliyun mujtahidun. Khobarnya mujtahidun. Al-khamis. Al-Khamis. Ismun kana. Ismu. Oh ya, ismu kana. Isim Isim kana kana. juga dibaca marfu. Dibaca marfu. Au Oh, ihda. ihda akhwatuha. Akhwatiha. Ihda mudhaf. Akhwatiha. Oh, au ihda akhwatiha. Atau salah satu dari Salah satu dari saudaranya. saudaranya kana. Saudaranya kana. Mislu kana Muhammadun musafiran. Mana isim kana? Kananya Muhammadun. Hmm. Saudaranya asbaha. Asbaha. Asbaha Aliyun. Muj. Aliyun mujtahid. Asbaha Aliyun mujtahidan. Isim asbahanya. Sim asbahanya Aliyun. As-sadis yang keenam. Sadis khobaru inna. Khobar inna. Khabar ya inna. Hmm. Au ihda akhwatiha. Oh, salah satu Atau dari salah satu dari saudaranya. Mislu inna Muhammadan musafirun. mana khabar inna? Musafirun. Oh, marfu belum. Hmm. Hmm. Alim tuh Alimtu anna aliyan mujtahidun. mana khabar Khobar, khobar inna anna? mujtahidun. As-sabi'u. Nama sami. Tabi tabi'ul marfu'i. Isim yang mengikuti Isim yang mengikuti isim yang marfu. marfu. Hmm. Isim yang Mengikuti marfu tabi'. isim yang marfu. Hmm. Wat tawabi'u Wattawabi'u arba'ata anwa'in. arba'atu. Wat Arba'atu. tawabi'u Wattawabi'u arba'atu anwa'in. tawabi' itu ada Tawabi itu ada 4 macam. macam alif atau Alif, hamzah, an-na'tu. naat kata Na'at, sifat. sifat. Nah, Mislu zaroni Muhammadun al-Fadilu. Muhammad Yang utama. yang utama itu adalah Muhammad yang utama. Itulah zaroni. Hmm. mengunjungi Telah mengunjungi. ku. Oh ya, ya. Mengunjungiku. Muhammad yang utama itu telah mengunjungiku. Mana naatnya? Fadilu. Al-Fadilu. Naat dari Al-Fadilu. marfu. Naat Naat dari dari Muhammad, fa'il. Muhammad. Hmm. Bana nih, Qabalani rajulun karimun. laki yang mulia Laki-laki yang mulia itu telah me- telah menjumpai aku ya, menemui nah, aku. mana naat? Karimun. Karim. Hmm. Ba Ba al-atfu atau 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 yang mengiringi wa huwa ala sinfini apa? sinfa ini. Sinfaini. Dia terdiri Dia dari terdiri dari dua dua sinfaini, dua bagian. dua bagian Wahid atau baya atfu bayanun wahid atau atfu 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 bayanin bayanun. bayanin mudhaf ilaih. Oh, atfu bayanin atau bayan. Mudhaf bayan Mislu Safaro Abu Hafsin Umaru.
Telah bersafar Telah Abu Hafs bersafar Abu Hafs, itu yaitu Umar. Oh, Umar. Siapa Abu Hafs Umar? Umar. Makanya dia juga. Hmm. Jadi Umar disebut ataf Atau bayan, bayan. penjelasan dari Penjelasan dari Abu Abu Hafs. Hafs. Oh. Isnan, ataf yang Isnan kedua, Atfu eh, Nasaki Nasakin. maaf, Nisakin. nasakin. Nasakin. Hmm. Nasakin. Mislu Safaro Muhammadun wa Khalidun. Telah Muhammad dan bersafar Khalid. Muhammad dan Khalid. Mana ataf nasaknya? Oh, wa Khalidun. Khalid dia Menyertai. mengikuti Muhammad Mengikuti Muhammad. dalam bersafar. Dan di Nasakkin. apa namanya diperancari oleh huruf atafnya. Wow, Oh, nah. ada huruf atafnya. Kalau huruf ataf bayan nggak pakai huruf Enggak huruf pakai. ataf. Bayan Jim tawabu menjelaskan ya Ustaz. menjelaskan. Tawabu yang ketiga, Jim Jim at-taukid. at-taukidu. Taukid. Wa huwa ala sinfaini. Ada dua Dia jenis. terdiri dari dua jenis juga. Ada dua apa tadi? Wahid. Taukidun lafziyun. Taukid lafzi. Secara lafaz Secara biasanya. lafaz. Mislu safaru zaidun zaidun. Hmm. Itu ada pengulangan lafaz Zaid. Nah, Zaid pertama sebagai eh fa'il, Zaid kedua taukid lafzi. lafzi, pengulangan lafaznya. Pengulangan lafaz. Safara Zaidun, Zaidun. Zaidun. Hmm. Ditekankan lagi dengan lafaz, diulang. Isnan, Taukidu ma'nawi. tau- Ma'nawiyun. taukidun, Taukidun ma'nawiyun. Taukid ma'nawi. taukid itu makna. Hmm. Memakai lafaz tertentu seperti Hmm. nafsun, Hmm. Mislu zaroni al amiru nafsuhu. Al-Amir, gubernur itu telah menziarahiku. Gubernur itu telah menziarahiku. Beliau sendiri, Beliau sendiri. naf- Nafsuhu. nafsu bukan bukan Maknawi. wakilnya, bukan Mm, anaknya. Langsung Gubernur itu sendiri. Gubernur itu sendiri telah menziarahiku. mengunjungiku. Al-Amir sebagai Amir fa'il. nafsuhu Nafsuhu taukid maknawi. maknanya. Hmm. Ataf yang keempat dal Dal al badalu. badal Mislu badal. nanti Mislu hadoro aliyun akhuka. telah hadir Telah hadir Ali saudaramu. saudara mana badalnya Akhuka. aku pengganti dari Ali kan Ganti dari Ali. Hmm. itu empat tawabi naat ataf taukid badal Badal. Hmm. wa idza jatama'at Wa idza jatama'at hadhihi tawabi'u kulluha kulluha au ba'duha fi kalamin qaddamta apabila nak naktu apabila berkumpul ya apabila berkumpul eh, pengikutnya semua tawabi ini semua tawabi ini atau sebagian sebagiannya pada dalam kalimat kalimat hmm. qaddamta anaktu anakta anakta qaddamta nah qaddamta anakta hmm. summa atfu atfal atfun bayan atfal bayani atful bayani summa summa taukida taukidu taukida sum taukida summa taukida kenapa Ustaz taukida kan tadi di awal qaddamta anna'ta oh nah dari situ Ustaz. maktub Nah summa atfa summa al atfa bayan
summa atfal bayani, Hmm. summa taukida, summa badalah, summa Summa atfun, atfa, atfan atfan nasqi, nasaq. nasaki, nasaki. Hmm. Maka kamu mendahulukan naatnya. Hmm. Mendahulukan Maka kamu kata sifat mendahulukan naat, kemudian bayan atau bayan, kemudian taukid, kemudian badal, kemudian ataf nasak. nasaq. Seperti ja'ar Seperti mislu ja'ar rajulul karimu Muhammadun. Muhammadun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Hmm. Telah datang seorang laki-laki yang mulia, Itu Muhammad, Muhammad. Muhammad sendiri, Muhammad sendiri. Muhammad sendiri, Itu temanmu temanmu dan saudaranya. dan saudaranya. Oh, lengkap ini ya. Um, saudaranya Muhammad. Ya, Nah, di sini berkumpul tuh berkumpul. tawabi yang empat. Nah, Nah, maka kita dahulukan sini yang pertama ya, naat Al-Karim. al-karimu. Naat bayan. Al-Karim. Eh, Al-Karim mana? naat naat Ya kan? ya. Muhammadun sebagai Muhammadun eh sebagai eh, atof bayan atau atau bayan. atau bayan Ya, atau bayan. bernafsuhu Nafsuhu eh jadi tahu taukid 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 lafzi taukid maknawi maknawi, taukid maknawi. Tadi sadiquka kuka tadi ba badal ada wa badal akhuka wa maka atau baru atau nasab. nah baru atau nasab. Hmm. Atau bayan taukid badal dan atau nasab terakhir. Itu rangkuman materi minggu lalu Ramadan ya Musafi ya. Naam Ustaz. Isim-isim yang dibaca marfu ada 7. Pertama apa? Fa'il, Dia fa'il, naib fa'il, naib fa'il, terus mubtada, mubtada, khobar, isim kana, khobar kana, hmm, khabar kana, dan tabi dan tabi. al-marfu. Dan tabi ada 4 apa saja? Naat, 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 terus atau auf, atau taukid, taukid, badal. dan badan. Syukran, Musafi. Apa Ustaz? Umu Syamsi langsung tanpa diartikan. Fal ismu yakunu Fal ismu yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'i. mawadi'a. Berarti kan Oh, mudhaf. nah, Oh, ah, itu yang mamnu oh, minasab. Fi nasaraf. sab'ati mawadi'a. Ada umum. An yakuna fa'ilan mislu safara Muhammadun. Ijtahada Aliyun. Sanian. Ya. An yakuna naiban anil fa'ili. Wa yusamma al-maf'ulul ladhi Lam lam yusamma yusamma fa'iluhu. mislu quti'a Mislu al gusnu. Surifal sur mana suriqa surifal mana'u. mata. Surifal mata'u. Nah, suriqa Salisan. suriqa. Surikol mata'u. Hmm. Salisan. Salisan. An yakuna mubtada'an mislu Muhammadun musafirun. Hmm. Aliyun Ra- mujtahid. Rabi'an. Rabi'an. An yakuna khobaron mislu Muhammadun musafirun. Aliyun mujtahidun. Nah, khamisan. Khamisun. Khamisan. Ismu Nah, kana wa ihda akhwatiha.
mislu kana Muhammadun musafiron. Naam. Asbaha Aliyun. asbaha Aliyun mujtahidan. Naam. Sadisan. Sadisan khabaru inna au ihda ahwatiha mislu inna Muhammadan musafirun. Hmm. Sabi'an. Alim tuh. Alim alim tu anna aliyan mujtahidan. Hmm. Sabi'an. Sabian tabiul marfu'u Tabi' mudhaf. tabiul marfu'i wa Wa tawabi wa salat. arba'atu anwa'in alif hamzah annatu mislu zaroni Muhammadun al-fadilu Qabalani. qabalani rajulun karimun. Naam. Ba. Ba al-atfu wa huwa ala sinfaini wahid atfu bayanin mislu Naam. safaro Abu Habsin Umaru. Naam. Isnan. Tani isnen atfu nasku Atfun mislu nasak. atfu nasak Hmm. safaro Muhammadun wa Khalidun. Hmm. Jim atau kid wa huwa ala sinfaini alif taukidul lafdi mislu safaro zaidun isnen Naam. taukidu ma'nawiyun mislu Taukidan. taukidu ma'nawi mislu Manun. Naat man'ut. ma'nawi Taukidun. taukidun ma'nawi Hmm. mislu Zarani. zaronil amiru nafsahu Naf. nafsuhu Hmm. Dal. dal al-badalu mislu hadro aliyun akhuka Wa idza jatama'at. wa idad tamaat hadihi tawabi'a Fa'il. hadihi Badal. tawa hadihi tawabi Tawa. Marfu. bi'u Bi'u. hadihi tawabi'u kulliha kulluha Marfu juga. Marfu. ha Kulluha. au ba'duha Hmm. fi kalami Hmm. Qaddamta. qaddamta anna'ta summa atfa al-bayani summa tawkida summa al-badala summa atfan nasak mislu ja'a rajulul karimu Nah, Muhammadun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. syukran Ummu Syamsi. Afan ya tadi. Ummu Hafsah. Berikutnya fal ismu. Bismillah. Walismu yakunu marfu'an fi sab'ata mawadi'i. Terfijar. Iya. Fi sab'ati mawadi'a. Wahid. Tasal kemudian dulu sebentar. Wahid an yakuna fa'ilan. Misla safiron Muhammadun. Safa'ala. Sabar, Fa'ala. Safaro Muhammadun. Ijtahada Aliyun. Isnan. Isnan an yakuna naiban anil fa'ili wa yusamma al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu Mislu. Quti'a. mislu quti'al husnu Suri. suriqal mata'u Thalatha. as-salasa an yakuna khobaron An mislu yakuna.
an yakuna khobaron. Yang ketiga, Om. Astagfirullahaladzim. An yakuna mubtada'an. Mislu Mm. Muhammadun musafirun. Aliyun. Aliyun mujtahidun. Rabi'an. Arabi an yakuna khobaron mislu Khobar. Muhammadun Muhammad. ya. Muhammadun musafirun. Mm. Aliyun mujtahidun. Ini Misan. al-khamis ismu kana au ihda akhwatiha. Mislu kana Muhammadun musafiron asbaha aliyun mujtahidan. Sadisan. Yang keenam. Sadisa khobarun inna Khobaru au inna. khobaru inna au ihda akhwatiha. Mislu inna Muhammadan musafirun alimtu anna aliyan mujtahidun. Sabi'an. Asabi tabi'ul marfu at-tabi'ul marfu'i Nah. Wattawabi'u. wattawabi'u arba'ati anwa'i Wattawabi'u mubtada. Wattawabi'u. wattawabi'u arba'atu anwa'i Anwa'in nakirah. Anwa'in. anwa'in wattawabi'u arba'atu anwa'in. Hamzah. Hamzah an-na'tu mislu zaroni Muhammadun al-fadilu Qabalani. qabalani rajulun karimun. Ba. Ba al-atfu wa huwa aliyun sinfaini. Ala. Ala kok aliyun satu. Wa huwa ala sinfaini ada Dua jenis. dua jenis. Nah. Wahid atfu bayanin. Mislu safaro Abu Hafsin Umaru. Isnan atfu an nasaqi. Mislu nasaqin. Mislu safaro Muhammadun wa Khalidun. Nah. Jim. Jim atau jim yang atau kida atau kidu. Wa huwa ala sinfaini. Ada dua lagi. Wahid atau kidun lafdiyun. Lafdiyun mislu safaro zaidun. Senan taukidun maknawiyun. Mislu zaronil amiru nafsuhu. Dal al-badalu. Mislu hadara aliyun akhuka. Wa idza ijtama'at hadhihi tawabi'i kulluha aw hadhihi tawabi'u nam. Hadhihi tawabi'u kulluha aw ba'daha fi kalamin nakirah. Fi kalamin qaddamta an-na'ta summa atfal bayana. Bayani. Nah, summa atfal bayani, summa tawkida, summa al-badala, summa atfal nasaqi. Mislu ja'a rajulul karimu Muhammadun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Nah, jadi kesimpulannya Bu Hafsah, isim yang marfu ada 7 ya. Isim marfu ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, sama at-tabi' yang mengikuti. Nah, tabi ada 4. Tabi ada 4, anak naat,
Ataf, taukid, dan badal. Nah, sekarang Ummu Hafsah. Afwan Ustaz. Mukardina juga langsung. Fal ismu Fal ismu yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'ah. al-awwal Al-awal an yakuna fa'ilan mislu safara Muhammadun jitahida Aliyun. tahada Ah, ifta'ala. ijtahada Aliyun. Al-thani Asani an yakuna naiban anil fa'ili wa yusamma al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Mislu al-maf'ula. Sama ah, al-maf'ula alladhi al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. mislu quti'a Mislu mislu kuti al wudnu sulqal suriqa. mata'u. Al-thalith Asalis an yakuna mubtada'an mislu Muhammadun musafirun Aliyun mujtahidun. rabi' Arabi an yakuna khobaran mislu Muhammadun musafirun Aliyun mujtahidun. al-khamis Al-khamis ismu kana au ihda akhawatiha mislu kana Muhammadun musafiran asbaha Aliyun mujtahidan. as-sadis yang keenam Khobaru inna au ihda akhawatiha mislu inna Muhammadan musafirun alimtu anna Aliyan mujtahidun. as-sabi'u Tabi'ul marfu'ah wat tabi'ul tawabi'u marfu' tabi'ul marfu'i mudhaf ilaih. tabi'ul marfu'i wat tawabi'u arba'atu anwa'in. Hamzah Hamzah an-na'tu mislu zarani Muhammadun al-fadilu qabalani rajulun karimun. Ba ba al-atfu wa huwa aliyun wa huwa ala oh wa huwa ala sonfaini sin sin sinfaini. Hmm. Atfu bayanin mislu Hmm. safara Abu Hafsin Umaru. Hmm. Atfu naskin. Nasaki atfu nasakin Atfu nasakin mislu Hmm. safara Muhammadun wa Khalidun. Jim jim at-taukidu at-tawkid wa huwa ala sinfaini. Wahid taukidun lafziyun mislu safara Zaidun. Nan taukidu al-thani ma'nawi taukidu maknawi mislu zaroni al-amiru nafsuhu dan al-badalu mislu hadara aliyun akhuka wa iza ijat sama'at hazihi tawabi'u kulluha au ba'duha fi kalami kalamin fi kalamin qaddamta qaddamta al-na'tu an-na'ta summa atfan atfal bayani summa at-taukidi summa al-badali summa putus kan? sama taukida maksud juga ikut dari anak Summa at-taukida summa al-badala summa atfan nasti mislu ja'a rajulul karimu Muhammadun nafsuhu sadiquka wa akhuku. Keren. Mukarrir 7 ya isim marfu ya. Ya, nampak. Fa'il
naibul fa'il, mubtada, Khobar, khobar, isim kana, karena khobar inah. kana, dan tabi'ul marfu. Nabi marfu ada berapa ya? Ada 4. Na'at, Naat ataf, atau taukid, kemudian badal, taukid, taukid, dan taukid ya, taukid. terakhir badal. Syukran, Fadlina. Umu Halim, tafadhali Nah, Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Semarang apa di Solo? Masih di Semarang, Ustaz. Pulang Waktu ya? anak-anak belum pulang ke pondok, masih di rumah. Sehat semua, Umu Halim. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Kawan-kawan semua gimana? Sehat semua ya? Sehat semua, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin masih pada Umu Yusuf, masih sering masih ini chatting-chattingan. Yusuf. masih 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 piknik gitu kan. Masih banyak saudara. Umu Rahma juga Iya. masih di safar ya? Nah, Masih Ustaz. mana Soalnya saling kunjung. masih libur sih soalnya, Ustaz. Gitu aja. Nah, anak-anak masih libur apa udah masuk? Masih libur, belum masuk. Iya. Kalau Senin masuk, mungkin aktifnya Senin mungkin itu aktif kalau anak udah masuk. Tafadhali Fal Nah, ismu falismu yakun falismu yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Wahid an yakuna fa'ilan mislu safaro Muhammadun ijtihada aliyun. ista'ala. Istihada aliyun. Ya, Ustaz. Ta'ala. Oh, istahada aliyun. Asani. Asani an yakuna naiba anil fa'ili wa yusamma al maf'ulul ladzi al Al-maf'ul maf'ul alladhi al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu mislu ku kata aku kuti'a kuti'a husnu surika muta mata'um. Asalis. Asalis an yakuna mubtada'an mislu Muhammadun musafirun aliyun mujtahidun. Rabi. An yakuna khobaron mislu Muhammadun musafirun aliyun mujtahidun. Anis. Khomisun ismu kana au ihda ahwatiha ahwatiha Kita untuk pilih. lu kana Muhammadun musafiron asbaha aliyun Mujtah. mujtahidan. Asadis yang keenam. Hadis khobar inna au ihda ahwatiha mislu inna Muhammadan musafirun alim tu anna aliyan mujtahidun. Sabi'u tabi'u tabi'u marfu'i wa tawabi'u arba'atu anwa'in. Hamzah annatu mislu zaroni Muhammadun al-fadilu qabalani rojulun karimun. Ba al-atfu wa huwa ala sinfaini. Wahid atfu bayani mislu safaro Abu Hafsin Umaru. Dinaikin sana. Enggak apa-apa. Isnan adfu nasakin. Rahim. Penasak.
Nasab. Mislu safara Muhammadun wa Khalidun. Jim atau kidu wa huwa ala sinfaini. Wahid tau taukidun lafdiyun. Mislu safara Zaidun. Isnan taukidu maknawi. Mislu Maknawiyun. Tauhidun maknawiyun. maknawiyun. Mislu jaronil amiru nafsuhu. Dal al-badalu. Mislu hadara aliyun ahuka. Wa ida istama'at hadihi tawabi'u kulluha au ba'duha fi kalami qadamta anaktu suma'at anak maaf Ustaz ya, anakta suma'at fa albayani suma taukida suma badala suma atfan nasaki. Mislu ja'a rojulu karimu Muhammadun nafsuhu sadiquka wa ahuhu. Nah, ini kalau berkumpul semua tawabi yang didahulukan naatnya dulu. Naatnya dulu. Nah, terus atau bayan, Bayan, taukid, taukid, badal, atau yang terakhir atau nasab. atau yang diiringi oleh huruf atofnya. Wa akhuka, wa akhuhu. Wa ahuku. Ciri-cirinya ataf nasab itu ada huruf atofnya Ustaz ya. Huruf atofnya. Misalnya Waw, apa ya? summa dan yang lain. Jadi rangkumannya Muhalim al-marfu'at ada ada 7. Fa'il, fa'il, naibul, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, khobar inna, khobar kana, khobar inna, 4 tawabi itu ya, tawabi maf'ul yang tawabi maf'ul yang pertama itu naat, taukid, taukid badal. Nah, kita Muhalim hafalum ya. Insya Allah Ustaz, Allah mudahkan. Jazakallah khair. Umu Rida juga sudah hadir. Assalamualaikum Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Umu Rida, alhamdulillah jumpa lagi ya. Alhamdulillah, Ustaz. Umu Saidah, gimana kabarnya? Kontak-kontak enggak? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Nah, Fadli langsung fal ismu Wal ismu yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'ah. Awalan kan yakuna fa'ilan mislu safara Muhammadun ijtahada Aliyun. Sanian an yakuna naiban anil fa'ili wa yusammal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu mislu apa itu Ustaz? Uti'al ghusnu suriqal mata'u an yakuna mubtada'an mislu Muhammadun musafirun Aliyun mujtahidun. Rabi'an an yakuna khabaran mislu Muhammadun musafirun Aliyun mujtahidun. Khamisan ismu kana au ihda akhawatiha mislu kana Muhammadun musafiron asbaha Aliyun mujtahidan. Sadisan Khabaru inna au ihda akhawatiha mislu inna Muhammadan musafirun alimtu anna Aliyan mujtahidun. Sabi'an tabi'ul marfu'i wa tawabi'ul
wattawabi'u arba'atu anwa'in. Hamzah an-na'tu mislu zarani Muhammadul Fadilu. Qabalani rajulun karimun. Ya. Pak al-arfu wa huwa ala sinfaini. Awalan arfu bayanin mislu safaro Abu Hafsin Umaru. Tanian arfu nasakin mislu safara Muhammadun wa Khalidun. Jim at-tauqidu wa huwa ala sinfaini. Awalan tauqidul lafziyun mislu safara Zaidun. Tanian taukidun maknawi mislu zarani al-amiru nafsuhu. Ad-dal al-badalu mislu hadara aliyun akuka. Wa iza jama'at hazihi tawabi'u kulluha au ba'duha fi kalamin qaddamta an-na'ta summa atfal bayani summa tawkida summa al-badala summa atfan nasaqi summa mislu ja'ar rajulul karimu Muhammadun nafsuhu sadiquka wa akhuka. Al-Karimu sebagai Al-karimu sebagai naat Ustaz. Muhammadun Muhammad sebagai atof bayan. nafsuhu Itu sebagai taukid. sadiqu Sebagai badal. au harfu Akuka sebagai atof nasak. Au harfu ataf. Syukran Murida, alhamdulillah. Ustaz. Kembali ke Musafi, kita bahas al-fa'il. Satu-satu kita bahas Babul fa'ili. Babul fa'ili. bab tentang Bab tentang fa'il. ini isim marfu yang pertama dia. Ya. Nah, Ustaz. Tadi kan secara global ada 7 kan? Yang rinciannya yang pertama isim marfu yang pertama babul fa'il, bab tentang fa'il. Qala al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Qala siapa yang berkata ini? Ajrum ya. Ibnu Ajrum. Fa'il adalah isim Fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan sebelum fi'ilnya. Nah, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Jadi urutannya fi'il dulu, baru fa'il. Fa'il berarti jumlahnya di sini jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Atau yang fi'ilnya disebutkan sebelum fa'il. Itu pengertian dari fa'il. Ucapan dari Ibnu Ajurrum. Wa aqulu al-fa'ilu lahu maknayani. Wa aqul, dan saya berkata, siapa ini? Muhammad Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin. Fa'il memiliki dua makna. Dua pengertian. Ahaduhuma lugawiyun. Salah satunya adalah secara lugawi. Cara bahasa. Wal akhiru istilahiyu. Wal akharu istilahiyu. Makna yang lainnya secara istilah ilmu nahwu. Apa itu fa'il? Amma maknahu bil lughati. Adapun maknanya secara bahasa
bahwa dia adalah ibarat ibaratu amman au Ibaratun. ibaratun Ibaratun. amman au jadal fi'li Aman aujada. au jadal fi'lu Aujada itu muta'adid ya. Hmm, fi'la ya au Aujada. jadal fi'la Nah, itu secara bahasa. Ibaratun ungkapan ungkapan mengenai ungkapan mengenai hmm, siapa yang melakukan. ungkapan mengenai siapa yang melakukan pekerjaan Secara bahasa, fa'il itu artinya ibaratun ungkapan ungkapan aman mengenai siapa yang siapa yang melakukan melakukan atau mewujudkan perbuatan, mewujudkan mewujudkan pekerjaan. perbuatan pekerjaan. Wa amma ma'nahu, Wa amma maknahu bil istilahi dan adapun adapun maknanya secara makna secara istilah bahwa al ismul marfu'ul muzak mazkuru mazkuru, qablahu fi'luhu. nah, dia adalah isim marfu Maka dia adalah isim marfu yang menyebutkan dan disebutkan fiilnya disebutkan fiilnya sebelum sebelum fa'il sebelum fa'il. fa'il Hmm. Jadi itu pengertian secara istilah isim marfu yang fiilnya disebutkan sebelum sebelum fa'il. fa'il. Nah, kama qala, Kama qolal mu'allifu. sebagaimana dikatakan oleh Bagaimana yang dikatakan oleh mu'allif mu'allif penyusun kitab penyusun. Ajur ini ya, Hmm, Ajur mu'allif penyusun. penyusun. Hmm. Wa qauluna Hmm. dan Al-ismu al ismu la ya yusammil. la yashmalu syamila Hmm, yashmalu syamila yasmal. La yasmalul fi'la wal ah wal wala harfa. harfa fala yakunu. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Nah, wa qauluna, ucapan kami al-ismu Ucapan kami isim itu al ismu isim adalah la yashmalu tidak 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 bis- mencakup. tidak mencakup fiil dan tidak huruf. Jadi fa'il itu bukan fi'il, bukan pula Dan huruf. fiil dan juga bukan huruf. Maka Tidak mencakup. tidak Maka salah satu dari keduanya tidak menjadi. salah satu dari keduanya tidak menjadi fa'il. Tidak mungkin menjadi Hmm, fa'il salah satu dari fi'il maupun fiil huruf. dan huruf. Jadi fa'il itu isim ya. Ya, Isim berarti. isim. Wa huwa Wa yashmalu, huwa yashmalul ismas soriha wal ismal muawwala bis sorihi. dan dia mencakup Dia isim yang mencakup sahih, isim yang sore, yang dari jelas, jelas, yang jelas, yang jelas dan isim muawal yang awal, yang jelas, ditakwilkan secara sharih. yang ditakwilkan secara sore. Jadi isim terbagi dua tuh. Hmm. Baik dia isim yang sharih, jelas, tanpa Dan ditakwilkan, yang ditakwilkan. dan yang ditakwilkan dengan isim sharihnya. Amma sarihu, Amma sorihu, adapun sore, isim yang fanhu, sharih, fanahhu, Nuhun, maka nauhun, Nuh, nauh- Nuhun, 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 wa Ibrahimu. Oh, contohnya iya, Nuh dan Ibrahim. Fi qaul fi qaulihi ta'ala qala Nuhun wa id yarfa'u Ibrahim. dalam firman Allah Ta'ala, Dalam firman Allah Ta'ala, Nuh qala Nuh, berkata, qala Nuh berkata, dan ketika Ibrahim Ibrahim ditinggikan, meninggikan, mengangkat. mengangkat Ibrahim. Nuh itu i'rabnya sebagai Nuh sebagai fa'il, fa'il, dan dia isim, Nuh itu isim sharih. isim Ya, soreh, sharih fa'il marfu bi dhamma li'annahu isim sharih. jelas. Ibrahim juga. Uh, Ibrahim fa'il isim soreh. berbentuk
isim Isim sore juga. soreh. Tidak ditakwilkan, langsung jelas. Jelas. Soreh. Sekarang bagian yang kedua. Wa amal Wa amma mu'awwalu. Wa amal mu'awwalu bisorihi. Dan adapun adapun isim yang ditakwilkan, isim yang ditakwilkan dengan isim fanahu qaulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Maka contoh, apakah belum cukup bagi mereka? apakah awalam, apakah Belum cukup. belum cukup bagi mereka bahwasanya kami menurunkannya. Kamilah yang menurunkannya. Kami telah menurunkan, telah Itu menurunkan. telah menurunkannya. Dan di Oh, sini, enggak ada ya. di sini, di sini yakfihim kan fiil kan? Naam, Yakfi itu yakfi. fiil mudhari dia. Isim Majzum ada sore. lam kan? Nah, Mana fa'ilnya? huwa ya, mustatir Ustaz ya. Fa'ilnya itu anna Oh, dan anna, nanya. artinya kami. Domir, Hmm. domir nasab nanya tuh. Kalau Nah, isim hmm. itu fa'ilnya. Tapi Anna, dia hmm. sorry, awal. Fa'anna harfu taukidin Fa anna harfu taukidin wa nasbin. wa ana Wana ismuhu. ismuhu mabniun ala sukuni fi mahali nasbin. Wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu. Madun Wal wa fa'iluhu. jumlatu hmm. Wal Wal jumlatu jumlatu fi mahalli raf'in khobarun. khabaru anna Khobaru anna. Oh, khobaru anna. wa Wa anna wa ma anna dakhalat alaihi wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar masdaru fa'ilin yak wa yakfi taqdir wa taqdiru awalam yakfihim. awalam yakfihim inzaluna. Nah, sampai situ Om ya. Kita artikan dulu. Fa anna maka anna itu huruf Hmm. anna huruf Huruf taukid nas taukid taukid dan wa nasab. nasbin. Nah, Anna. isimnya Hmm. Nah, isimnya mabni ala tetap sukun mabni al sukun. menempati Menempati posisi nasab. posisi nasab dan anzalna fi'il madi Dan dan fa'ilnya juga fa'ilnya. nahwu Oh, fa'ilnya. Nah, dan dan jumlah jumlah tersebut me- menempati posisi rafa menempati posisi rofa khobar sebagai anna kabar anna. sebagai khobar anna dan Dan anna anna serta yang masuk padanya serta yang masuk padanya eh, pada mentakwil ditakwil masdar eh, posisi pada posisi masdar yang ditakwilkan masdar yang ditakwilkan. Hmm. sebagai fa'il dari fi'il mudhari. Sebagai fa'il dari fi'il mudhari yakfi. Masdar Takdir fa'il. terbayangkannya Dibayangkannya atau awalam yakfihim inza inzalna walam yakfihim inzaluna. nah, inzalna itu masdar sorihnya Hmm. masdar sorih dari maudinya anzala yunzilu Yanzilu inzalun. inzaluna. Nah, kalau Masdar inzal itu fa'il berbentuk masdar sorih, isinya isim sorih. Tapi kalau anna anzalna itu isim juga, tapi isim apa namanya isim ditakwilkan sebagai sore. masdar sebagai fa'il dari yakfi. Jadi takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Anna anzalna ini disebut masdar mu'aw Awal masdar mu'awwal yang terdiri dari anna
beserta An. isimnya dan khobarnya. Hmm. Fi mahali raf'in sebagai khobar, sebagai Ilun. fa'il dari yakfi. Ya, belum cukup bagi mereka. Apa belum cukup bagi mereka? Inzaluna, Hmm. penurunan kami. Ya kan? Yakfi kan fil mudhari kan? Nah, Fi. Him domir ih, muttasil sebagai maf'ul bihi muqaddamnya. Fa'ilnya mana? Anna anzalna berupa Anzal. masdar Mu'awal. mu'awwal yang tersusun dari anna serta isim dan khabarnya. Isim dan khobar. Takdirnya Hmm. ini yakfihim inzaluna. Hmm. Masdar mu'awwal ini masuknya. Materi kita yang sudah kita pelajari ya. Masdar mu'awwal. Hmm. Wa misaluhu Wa misaluhu qauluka yasuruni an tatmassaka an tatamassaka. tatamassaka an tatamassaka bil fadaili. Saya dibuat Saya bahagia, dibuat bahagia. eh, kamu 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 tatamassaka berpegang teguh dengan kamu berpegang teguh dengan keutamaan sifat-sifat yang mulia, sifat yang yang mulia. utama. Hmm. Di sini Ummu Sofi yasurru fi'il apa tuh yasurru? Mudore Mudhari' marfu bi dhammah. marfu bidomah. Nunnya nun Nun nunnya ni nun wiqa. nun wikoyah. Wiqa ya. Ya-nya ya mutakalim domir Domir anta ya. domir Ini mut domir mutasil. fi mahali nasbin Fi mahali nasbin maf'ulun. ulun bi. Anta tamassaka Hmm. masdar muawwal ini Hmm. fi mahali raf'in sebagai Fi mahali rofin sebagai fa'il tadi. fa'il dari yasurru, Tadi ya suruh. Fa'il. ya kan? Hmm. Fa'il dari yasurru. Musafi. Kita i'rabkan di sini. I'rabnya seperti ini bentar. Ulangi. Oh, yasurru fi'lun Yasru fi'lun mudhari'un. marfu'un Marfu'un litajar litajarridihi litajarridihi rudihi litajarrudihi min minan nasib. min nasibin jaz wal jazimi wal jazmi wa alamatu Yazimu tuh wal jazimi. jazimi jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala ra Mm-mm. ala ra Wan nun lil wan nun lil wiqayati wal wal ya ya'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bi an al harfu masdar wa nasbin tatamassaka fi'lun lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Al-ba'u harfu harfu jarin. Al-fadhaili. Al-fadhailu. al-fadhaili ismun Al-fadhailu ili ismun oh ya, majrurun bil ba wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih wal jaru wal majrurun
muta'aliqani bil fa'ili bil fi'li bil fi'li bil fi'li wa wa ma an dakhalat alaih wa madakhal wa madakhalat alaihi fi ta'wili masdar masdarin masdari sebagai fa'ilun fa'il dari fi'il fi'il itu tadi yakfihi liyasurru yasuru wa liyasur takdirnya yasurruni yasuruni mas tamassukuka. masukuka bil ini Nah, itu termasuk masdar sorihnya. masdar sore Takdirnya seperti dari itu. yasuruni. Kalau anta tamassaka masdar mu'aw Muawal. mu'awwal yang tersusun dari an dan mudhari'nya fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Itu musafi i'rab. Wa qawluka a'jabani Wah, kurang ke atas. wa qawluka Nggak kebaca, Ustaz. Kurang ke atas. ini Ah, wa wa qawluka qauluna. a'jabani Oh, wa qauluka a'jabani ma sona'ta. dan ucapanmu Dan ucapanmu menakjubkanku, a'jabani. Saya dibuat takjub dengan membuat apa yang takjub dengan apa yang kamu sonata. kamu buat. Buat Hmm. apa yang telah Takdir kamu buat. takdir dari keduanya wa taqdiru fihima Watak at-takdiru fihima yasuruni tamassukuka. Itu tadi tuh. Tamassukuka tuh masdar sarih. Masdar sore. Kalau anta tamassak masdar Awal. Apa tadi? Awal. masdar muawwal fi mahalli raf'in sebagai Fa'il. fa'il Fa'il. yang muawwal wa a'jabani Wa a'jabani sun'uka. sun'uka tuh masdar sarih. Sudah sore. Kalau ma sana'ta masdar Sun- muaw Musonata masdar awal. muawwal ini. Ya, rapnya nih. Ya, wal masdar munsabaku min ma Al-masdarul munsabaku min ma wa ma ba'daha fi mahali raf'in fa'ilun. A'jabah. wa takdir a'jabani Takdiri a'jabani sun sun sun'uka. sun Sun'uka. sun'uka itu takdirnya. Hmm. Kalau ma sana'ta masdar muawwal. Itu pembagian fa'il musafi terbagi dua. Kalau fa'il yang sharih, Dan yang yang kedua muawwal bil takwil. bil sharih, yang ditakwilkan. Takwil bisa. Takwil sharih. Tanpa diartikan musafi ya. Babul fa'ili Babul fa'ili qala al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayani ahaduhuma li lughawiyun wal akharu wal akharu wal akharu istilahiyun amma maknahu fil lughati fahuwa ibaratun amman au jadal fi'lah na'am. Wa amma wa amma maknahu fil istilahi fahuwa al ismul marfu'un marfu'ul madhkuru madhkuru qablahu fi'luhu kama qala muallif muallif qala muallif
Fa. Betul. Qala kan fil madhi. Qala Qala mu'allifu. Hmm. alifu. Wa qauluna Qauluna al ismu la yasmalu. syamila yashmalu. Syamila yasmalu. La yasmalul fi'la walal harfa fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Wa huwa yashmalul isma soriha wal isma al muawwala bis sorihi. Amma Amma sorihu fa nahu Nuhun wa Ibrahimu fi qawlihi ta'ala qala Nuhun wa id yarfa'u Ibrahimu wa ammal muawwala bisarihi amal muawwalu ya wa ammal muawwalu bisarihi fa nahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna fa an anna harfu taukidin wa nasbin wa na ismuhu mabniyun ala sukuni fi mahali nasbin wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wal jumlatu fi mahali raf'in khobarun anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdaru fa'ilun yakfi ta'wili masdarin fa'ili fa'ilun. fi ta'wili masdaru Fa'ilun masdari fa'ili fa'ilun. yakfi wa Fa'ilu fa'ilu fa'il yakfi. fa'ilu Fa'il fi masdari fa'ilu yakfi wa taqdiru awalam yakfihim inzaluna wa mithaluhu qauluka yasuruni an tatamassaka bil fadaili wa qauluka a'jabani ma sona'ta at-taqdiru fihuma yasur fihima. fihima yasuruni tamassukuka wa a'jabani sun'uka. Nah, syukran Mustafi. Ngulang Umur lagi Ustaz. Syamsi. Ustaz itu Nah, sorof yang bab berapa ya? Masdar awal lupa. Sini nanti buka-buka lagi. Semu awal ada di Nahwu Wadih ya. Oh, nah. Awal. Nahwu Wadih jilid yang ketiga. Dar sore. Nah. Afwan Ustaz, Syukran. lupa. Umur Syamsi langsung babul fa'ili. Babul fa'ili. Bab fa'il. Langsung. Wanwa'u. Qala Oh, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u. Ini yang tadi Ustaz. yang tadi. Apa yang mana? Ulang. Oh, yang tadi. Nah, Mana? Bismillah, fa'ilu huwa babul fa'ili al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Dibaca saja Ustaz. baca betul. Langsung Om. Nah, wa qulu al-fa'ilu lahu maknayani. Ihdahuma lugawiyu. Ahaduhuma Ahaduma lugawiyu wal lughawiyun ahaduma lugawiyun wal akhiru istilahiyun wal akhir. akhiru istilahiyun. Terus Amma ma'nahu fil lugati fahuwa ibaratun amman awjadal fi'la. Mana? wa amma ma'nahu Wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa al ismul marfu'ul madhkuru
qablahu fi'luhu. Kama qala al-mu'alifu wa qawluna al-ismu la yasmal al-fi'la walal لا harf يشمل walal harfu. يشمل شمل يشمل La yasmalu. Al-ismu la yasmalul fi'lu. يشمل الفعل La yasmalul fi'la walal harfa. Wala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Wa huwa yastamilul isma soriha wal ismal mu'awwala bisorihi. أما Amma الصريح sorihi fannahu Nuhun wa Ibrahimun fi qaulihi ta'ala qala Nuhun wa id yarfa'u Ibrahimu wa amal mu'awwalu bisarihi fanahu qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna fa anna harfu tawkidin wa nasbin wa na ismuhu mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wa jumlatu fi mahalli raf'in khabaru خبر anna أن khabaru anna wa anna wa ma dahalas alaihi fi ta'wili masdari fa'ili yakfi wa takdiri awalam yakfihim in inzaluna wa ma إنزالنا إنزالنا inzaluna inzaluna wa misaluhu qaulika ومثاله قولك wa misaluhu qauluka yasurruni an tamasaka bil fadl bil fadl تمسك أن تتمسك yasurruni an tatamassaka bil fadhaili wa قولك qawlu- wa qawluka a'jabani ma sana'ta والتقدير atakdiru fihima yasuruni tamassukuka وأعجبني wa a'jabani ma wa a'jabani sun'uka صنع مصدر صريح masdar sorry kalau sun'uka masdar sorry kalau ma sana'ta masdar ma sona'ta masdar mu'aw masdar muawal syukran Syamsi Ummu Hafsah kita sambung wa qauluna Ya. Dari di bawahnya Ustadz ya. bawahnya sambung Wa qauluna al marfu'u yakhruju makana mansuban au majruron. wala yakunu Fala yakunu wahidan minhuma fa'ilan. ucapan kami al marfu Ucapan kami al marfu berarti keluar mengeluarkan berarti mengeluarkan apa yang dimansubkan. Mengeluarkan setiap apa yang dinasab atau apa yang dimajrur. Sehingga salah satu di antara keduanya adalah fa'il. Dia akan menjadi fa'il. Tidak tergolong fa'il. Di fa'il itu yang dibaca marfu saja. Naam, Ya. naam. Tapi tandanya mah nggak rofa ya Ustadz ya? Tanda rafanya berbeda-beda. Beda-beda. Hukumnya sama. Fa'il itu hukumnya semua marfu. Marfu. Berarti Cuman tandanya beda-beda. yukhriju makana berarti mengeluarkan setiap yang dinasab. Mengeluarkan setiap yang majrur tidak bisa menjadi fa'il. Tidak bisa menjadi fa'il. Setiap yang dinasab dan majrur tidak menjadi fa'il. Fa'il hanya rofa. Yang di rafa saja. Wa qauluna
Wa qauluna al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ucapan kami yang Eh, fiilnya disebutkan ucapan kami yang fi'ilnya disebutkan sebelum fa'ilnya. Yakhrujul mubtada'u wasmun. yukhrijul mubtada'a Oh, yuhriju. Yuhrijul mubtada'a wa isma inna wa akhu inna wa akhwatiha innahuma fa in wa fa innahuma lam yataqaddimaha lam yataqaddam huma lam yataqaddamahuma lam fi'lul yataqaddam adalah menjazmkan lam yataqaddam Naam. Lam yataqaddamhuma fi'lul batah. Ini apa fi'lul batah? al-battah. Fi'lul batatah. Ucapan kami yang disebutkan Ucapkan kami yang disebutkan sebelum fa'il mengeluarkan berarti mengeluarkan mubtada dan isim ina dan saudara-saudara ina. karena keduanya tidak diawali Maka keduanya tidak diawali fiil. dengan fiil batah. Sama Apa sekali. maksud fiil batah? Oh, sama sekali. Sama sekali. Batah. Fiil sama sekali. Yukhriju aidan Wa yukhriju aidon ismun. Apa isman? Aidon. Isma kana wa akhwatiha. Dan mengeluarkan juga isim kana dan saudara-saudaranya kana. Wa isma kada wa akhwatiha. Dan juga mengeluarkan berarti isim kada dan saudara-saudaranya. Wa innahuma wa in taqaddam wa in taqaddamahuma fi'lun. Masih wa in taqaddamahuma fi'lun wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'lu laisa inna hadzal fi'la fa inna hadzal fi'la laisa fi'lun wahidin laisa fi'lin wahidin minhuma. Tadi. Wa yukhriju aidan dan mengeluarkan juga isim kana serta dan mengeluarkan juga isim kana serta saudara-saudaranya kana dan juga isim kada dan saudara-saudaranya kada. Maka karena keduanya meskipun diawali oleh fiil, maka keduanya meskipun didahului dengan fiil, namun sesungguhnya fiil tersebut namun sesungguhnya fiil tersebut bukan fiil dari salah satu keduanya. Ya. Sambung lagi Om. Ada lagi. Wal murada bil fi'li ma yashmalu sibhal fi'li kasmil fi'li. Maksud dari fi'il di sini mencakup juga sibhal yang menyerupai hal yang menyerupai dengan fi'il sebagaimana fi'il. Sebagaimana fi'ilnya. Menyerupai juga apa yang mencakup huruf yang mirip dengan fi'il seperti isim fi'il gitu. Seperti isim fi'il. Ma yasmilu mencakup yang menyerupai fi'il seperti isim fi'il. Isimnya lafadznya berupa isim tapi maknanya makna fi'il. Lafadznya isim tapi maknanya fi'il. Menyerupai fi'il ya. Menyerupai fi'il seperti isim fi'il tapi dia lafadznya isim maknanya fi'il. Fi nahwu
Hayhatal aqiqu. Nah, al-aqiq Hayhatal lembah. aqiqu. Al-aqiq artinya lembah, hayhata artinya Lembah. jauh. Oh, Lembah jauh. itu Lembah itu jauh. jauh, lembah al-aqiq Iya ya. jauh. Lembah itu jauh. Nah, sini hayhat dia lafadznya Hai isim dia, Om. isim. Naam, usah isim. Tapi dia Isim fiil ya. fi'il madhi. Hayhat. Hmm, Ya. Berarti al-aqiq sebagai fiil. Enggak, al-aqiq. masa fiil pakai am. Al-aqiq Ya, sebagai isim, fa'il. fa'il. Ya. Hayhata isim fi'il, Hayhati al-aqiq isim fiil. Oh, astagfirullahaladzim. Isim al-aqiq fiil, sebagai lembahnya fiil. gitu. Bukan fi'il, al-aqiq sebagai Fa'il atau fiil lagi. Fa'il. fa'il. Kan hayhata artinya jauh. Hayhata Hayhata maknanya jauh. jauh. Hayhata jauh. Al-aqiq jadinya fa'il. Fa'il dari isim fa'il. Nah, Dari isim hayhata. fa'il. Oh, dia mana? Ya lafadznya isim tapi maknanya fa'il. Oke. Maknanya fi'il. Astagfirullahaladzim kebalik ya. Maknanya fi'il. Fi'il madhi. Nah, Kemudian lagi contohnya syattana. wa satana Zaidun wa Amru. Syattana artinya beda jauh. Beda jauh. Beda jauh Zaid dan Amar gitu. Zaid dan Amr beda jauh. Syattana berbeda jauh. Dan syattana Zaid itu dan berbentuk Amar. isim dia. Satana isim. Nah, beda jauh. Fi'il madhi. Zaidun Jadi sebagai Zaidun sebagai fa'il. ya, dari isim fa'il. Dari isim fi'il. Ini jadi isim Syattana. fi'il. Isim fi'il. Kemudian lagi Wa ini wa ismul fa'il. Ini isim fa'il wasmul lagi. Wasmul fa'ili finahu aqadimun abuka. apakah ayahmu telah Apakah tiba? ayahmu telah tiba? Di sini qadimun Qadimun isim fa'il ini isim men. fa'il kan? Qadimun. Isim fa'il Naam, kan? isim fa'il. Naam, Dari isim fa'il. madhinya Qadimun. Qadiman. qadiman. Berarti Qadima. abuka sebagai Abuka berarti sebagai harusnya maf'ulun bih ya Ustaz ya. bukan. Tapi Kan ini qadimun isim fa'il. Naam. Qadim isim ah, fa'il. Abuka fa'ilun. fa'ilnya bukan. Fal aqiqu wa zaidun Fal aqiqu fal aqiqu wa zaidan ma'at fi alaihi. ma'uti ma'uti fa'alai Ma'utifa alaihi. Wa abuka kulun minha fa'ilun. maka kata al aqiq Maka kata al-aqiq dan Zaid beserta maknya beserta maktub yang mengikutinya dan abuka itu dan semuanya abuka adalah semuanya adalah fa'il. fa'il. Fa'il bukan dari fi'il tapi dari isim. Isim Dari fi'il. isim. Fa'il. Isim fi'il. Dari isim Itu ya. fi'il. Ya. Jadi fa'il Isim mencakup fi'il, isim dari fa'il. bukan hanya dari fi'il kan? Naam, naam, Ustaz. Bukan fi'il Masuk dan dalam fa'il tapi dari isim yang dari jadi fi'il. isim yang bermakna fi'il apa isim fa'ilnya. Isim bermakna fi'il. Tanpa diartikan Ummu Hafsah wa qauluna Wa al-marfu' qawluna wa qawluna al-marfu'u yakhruju makana mansuban yukhriju hmm? Yukhraju. yukhriju Nah, yukhriju makana mansuban aw majruron fala yakunu wahidan minhuma fa'ilan. Wa qawluna madhkuru qablaha fi'lah qablahanya madhkuru qablahu fi'lahu. Yukhrijul mubtada'a wasmin inna wa akhwatiha fa innahuma lam yataqaddam huma fi'lul battah. Wa
wa yukhrija aidan isma kana wa akhwatiha wa isma kada wa akhwatiha fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lu fa inna hadzal fi'la laisa fi'lin wahidin minhuma wal murada bil fi'li Muradu muradu wal muradu bil fi'li ma yasmalu syabhil fi'li kasmil Shibha. fi'li Shibha. sibha harus kebalik ini Ustaz. Sibhal fi'li kasmil fi'li Nahu. fi nahwi fi nahu fi nahu hayhatal aqiqu wa satana zaidun wa amru wasmil fi'li fi nahu aqadimun abuka fil fi fi al Kal aqiqi aqiqu. fal aqiqu wa zaidu ma'a utifa alaihi wa Wa abu. abuka kullun minha fa'ilun. Syukran. Ummu Afan Hafsah. Ustaz. Ummu Kardina. Hadirah. Ya, Kita coba berarti tatbiqat ayyin al-fa'ilah ayinil fa'ilah mimma ya'ti wa bayyin nau'ahu. tentukanlah fa'il Tentukanlah fa'il dari kalimat berikut dari kalimat berikut dan tentukan jelaskan jenisnya. jenisnya. Al-amthilatu Hmm. waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Al-fa'il rajulun. Fa'ilnya rajulun. Jenisnya Nauhu zahirun. zahir. Nah, itu contohnya ya. Ya. Jalasat tullabu hadiina. Para pelajar itu duduk dengan Para pelajar duduk dengan tenang. tenang. Mana fa'ilnya? Al-fa'il atullabu. Tullabu. Naam. Nauhu Nauhu zahirun. zahirun. Syukran Ummu Kardina. Apa itu? Kita cari latihan yang lain. Ummu Hasanah. Ayyinil fa'ilah Ayinil fa'ila fi kulli jumlatin mimma ya'ti wabituhu wadbithu. bisyakli ayin. Tentukanlah fa'il Tentukanlah fa'il setiap jumlah bagi berikut ini berikut ini. dan Wadbit tentukan fakelnya. dan tentukan syakalnya. Dibaca harokatnya. Nah, Ustaz. Alif Ustaz. Nah, ansofahal hakimul mazlumu. Ulangi. Ansafa. Ansofal hakimu al mazlumu. Bukan. Al-mazlu. Al mazlum. Tunggu, dia jadi Maf'ul bihi dia. kan dia bukannya itunya Ustaz. Sifatnya. Bukan sifat. Ansafa berlaku adil. Hakim itu berlaku adil kepada Oh, nam. Berlaku adil kepada al-hakim. Berarti ansof al-hakimu al-mazluma. Mana fa'ilnya? Failnya al-hakimu. Ustaz. Hakimu, betul. Marfu bidhamma ansafa al-hakimul mazluma. Oh. Ansafa berlaku adil.
Bersikap adil. Hakim itu bersikap adil kepada kepada mazlum, orang yang berlaku zalim, orang yang orang yang terzalimi. terzalimi, Hmm, mazlum. Orang Naatnya. yang dizalimi gitu ya Ustaz. Terzalimi, betul. Orang yang zalimi dia jadi Nah, isim failnya nih ya, maf'ul. al-hakim ya. Zahir Iya. ya. Mm-mm. Syukran muhassanah. Munailah ba. Munailah hadirah. Umu Ridha mungkin yang ba. Ba, yajtanibu, yajtanibu syarru ya Ustaz. Bukan syarru. Yajtanibu syarra Hmm. insanun akilun. Nah, yajtanibu syarra insanun aqilun. Manusia yang berakal itu Manusia yang berakal menjauhi. itu menjauhi keburukan. Mana fa'ilnya? Insanun. Insanun, tapi diakhirkan dia Om. Nah, Ustaz. Fa'il. Fa'il muakhar ya. Fa'il mu'akhar. Nah, Ustaz. Asyarra sebagai Syarra sebagai maf'ulun bih. ulun bihi Muqaddam. muqaddamun. Aqilun baru dia sebagai Na'at. naatnya. Syukran. Muridah. Ummu Halim Jin. Nah, Ustaz. Qala Ibrahimu berkata Sodiqo. As-sid. Ibrahim berkata jujur. Qala Ibrahimu Sodiq. Sodiq. Sida. Sida. Sidqi. Ibrahimu Sidqi. Kan. Sida. Sidqa. Sida. Ibrahim mengucapkan Ibrahim mengatakan jujur. Betul. kataan yang jujur. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ibrahimu. Ibrahim. Sahah. As-sidqa. Maf'ul. Ampun bihi. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Safi. Dal. Dal. Yashukku turuqati Ummalun. ummalun maharatun. Nah, jalan-jalan itu menyulitkan para Jalan-jalan itu pekerja yang menyulitkan para pekerja yang mahir. mana fa'ilnya? Eh uru uruqati. Bukan. Turuk fa'il turuqat ummal. Jalan yang ya ummalun Ummalun itu. ummalun Nah, yashuqqu turuqati ya suku itu ummalun eh, maharatun. ya fi'il mad Para pekerja yang mahir itu merasa sulit dengan jalan jalan-jalan. jalan-jalan yang Nah, di at-turuqat sebagai maf'ulun bihi. turuqat apa Ustaz? Turuqat sebagai maf'ulun bihi Muqaddam muqaddam. Majukan. Yashuqqu turuqati ummalun maharatun. Para pekerja mahir itu merasa kesulitan dengan kesulitan dengan jalan yang jalan-jalan itu. jalan itu. Nah, syukran Sofi. Wan. Ummu Syamsiha. Ha tataholiku Bukan. Kata fa'alu. tatafalu tataholaku Takhallaku. tatahulakul Yamaniyatu. yahmaniyatu bi ahlakil islami. Para wanita Yaman Para wanita Yaman akhlak dengan akhlak berakhlak dengan akhlak yang selamat Islam. yang Islam.
Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-yama, al-yamaniyatu. Nah, al-yamaniyat. Jamak muannas dia. Jamak muannas salim dari Syukran. Yaman. Apa Syukran. Ustaz? Ummu Halim. Wow. Wow, taskutu fi faslis sitai auro auroku aurokul asjari Nah, wai sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Mana berguguran di musim dingin ukuran itu? dingin daun-daun pohon. Mana fa'ilnya? Failnya aurokul nganu sita aurokul aurokul asjar. Araku saja. Oh, aurokul saja. Oh, Araku daun-daun. fa'il. Wahwa mudaf. Wahwa mudhof asjari mudhofun ilaih. Jauh ya, dijeda jauh kan? Nggak langsung kan? Iya, jauh Ustaz. Tasqutu fi fasli syita awraqul ashjari wa yakhdarru. Wayah doru zar wayah doru jar'i fi fasli. Ulangi. Yakhdaru fi'il mudhari'. Wayah wayah doru ini fiil wayah doru jar jaru fi fasli Fi fasli rabi. fi fasli robbi. Nah, dan menghijaulah tanaman Hijaulah tanaman di musim semi. robbi semi. Di musim semi. Nah, itu musuh muhalim. Syukran. Nah, ahwan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Ki Ummu Naila hadirah. Ummu Rida sudah tadi ya. Ummu Safi langsung saja baca. Temu Karina juga belum. Ya jetani Wah, ba, ya, ya jetani Safa. ah, yang baik Ustaz. Ya jetani bus syarru Nomor satu belum. syar syarri. Nomor satu. Nomor satu belum. Oh, ansofal hakimil mazlum. Ulangi bukan hakimi ansar fil madi. Ansofal hakimul mazluma. Bagus. Mbak. Ba, ya jetani bus syarru Bukan. syarri. Mudhaf ilaih Ustaz. Maf'ul bihi ya mansub. Syarro. Yajtanibus yajtanibus syarro insanu aklin. Nakirah. Akilin. Nah, man'ud. Insanun akilun. Hmm. Jim. Jim. Qala Ibrahimus sidqi. Sida. Sidq. Berkata Ibrahim. Sidq. Qal. Sida. Oh, betul. Yasukut turuqati ummalun maharatun. Ha. Tatakhallaqu tatakhallaqul yamaniyat yamaniyatu bi akhlaqil islami bi Wow. akhlaqil islami wow tasqutu fi faslis hitai awraqi al asjari Aura apa? Aura. awraqu Nah. Wayah dar. wayah darru az-zar'u fil fasli Faslir rabi. faslir rabi'i Itu jawabannya tadi failnya Al-Hakim, hakimun Insan, sanun Ibrahim, Ummal, lalu Yamaniyat, Aurab, Az-Zar'u. Semua fa'il ya. naam fa'il Syukran. Ummu Kardina, Ansafa, Ansofal hakimu maklumah. Ba, Ya, yajtani busarra insanun akilun. Jim,
qala Ibrahimu sidqa Dan yasukut turuqati umalun maharatun ah, tatahallaqul yamaniyatu bil akhlakil islami wow. tasqutu fi faslis sitai awraqul asjari wa yakhdurru zar'u fi faslir rabi. Alhamdulillah, syukran Makarina. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali hari ini pembelajaran kitab Tuhfatus Saniyah. Kita jumpa lagi besok insyaallah. Sudah masuk waktu asar. Syukran semua atas kehadirannya Om. Terima kasih. Semoga Allah tambahkan terus semangat dan ikhlas dalam niat kita belajar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Amin. Insyaallah.